wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لم يهتلم قد ضاها مطلقا أبدا وما تذهب أصلا في مدى الزمن رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم منه الدوام فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بقلبه كأمام رأية ثبتت ولا يرى أثر بول منه بعلن رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ضفافا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيدا بما ختتني رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمدا سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو
الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مراكتهم المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاليمم ولن يديك رسول الله جاهك بإذ الكريم تجلى باسم منتكم بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإصيان في القسم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. سألنا شيخنا مربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف، قالوا شيخنا مربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف، قالوا شيخنا مربي أرواحنا في حجيدية الدين بن جهد بن خير، وإلى أرواح مؤلف هذا الكتاب الشيخ أحمد شهاب الدين بن سلام القليوبي وأصولهم وفرائهم، أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Seperti ada lah. 103 baris dari atas. بسم الله الرحمن الرحيم. فينادي مناد ارفع رأسك ليس هذا يوم ركوع وسجود بل هو يوم حساب وعذاب فارفع رأسك وستعطى فيقول يا إلهي ما وعدتني في أمتي فيقول له الله أعطيتك ما ترضى به ثم يأمر إسرافيل فينفخ في الصور نفخة البعث فيقول أيتها العظام النخرة والأجساد البالية والجلود المتمزقة والشعور المتساقطة قوموا لفصل القضاء فيقومون بإذن الله فينظرون السماء قد مزقت والأرض قد بدلت والشمس قد خشفت والإشارة قد أبتلت والموازين قد نصبت والجنة قد أزلفت وهكذا فيقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا فيقول لهم المؤمنون هذا ما وعدنا الرحمن وصدق المرسلون فيخرجون من القبور سياعا يرسل الله عليهم نارا تسوقهم إلى المحشر فيقيمون 300 عام يبكون. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم بالدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau naik buraq ya, kemudian ditanya kepada Nabi Muhammad bahwa tidak ada yang menaiki aku kecuali Nabi Muhammad sahibul Quran ya, Muhammad bin Abdullah seorang Nabi at-Tihami sahibul Quran. Nabi Muhammad mengatakan saya Nabi Muhammad. Kemudian Nabi menaiki buraq, beliau pergi ke pintu surga. Kemudian beliau langsung sujud. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa yunadi munadin irfa' ra'saka, angkat kepalamu. Laisa hada yauma ruku'in wa sujudin. Ini bukan hari untuk ruku', ini bukan hari untuk sujud. Jadi Nabi pas sampai di pintu surga langsung sujud Nabi. Allah mengatakan, angkat kepalamu. Ini bukan hari ruku', ini bukan hari untuk sujud.
Bal huwa yaumu hisabin wa adabin. Ini hari perhitungan dari Allah, ini hari adabnya Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah katakan ya, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, sebagian di neraka, sebagian di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begini kita, ya Allah, kita nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Yang manfaat itu bukan jabatan kita, bukan harta kita, bukan yang kita mau, yang kita pengen, yang kita punya, yang sekarang ini kita miliki semua, rumah, mobil, segala macam itu nggak ada manfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang manfaat satu, hanya ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang model-model, kita lihat pas lagi haji pas umroh, satu orang semua sama, ada yang beda, yang kaya begitu, yang miskin begitu, yang pangkat begitu, yang rakyat jelata begitu, sama di hadapan Allah. Itu meniatur akhirat itu buat haji umrah seperti itu. Jadi kata Allah pada Nabi Muhammad, ini bukan hari untuk ruku, ini bukan hari untuk sujud, tapi hari hisab, perhitungan dari Allah pada semua makhluk Allah, dan hari adabnya Allah. Farfa' ra'saka, maka angkat kepala kamu. Wasal tu'ta, minta kepada aku, kata Allah, tu'ta, pasti engkau akan diberikan. Jadi yang manusia paling mulia di hadapan Allah hari itu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita dari sekarang ikutin ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran siapapun gak bakal berguna di hadapan Allah. Ajaran siapapun gak bakal berguna di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kecuali hanya ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau teori siapa, mau teori siapapun orang-orang pintar di alam dunia, tidak ada apapun di hadapan Allah, tidak ada satu harapan yang sangat besar di hadapan Allah kecuali hanya ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fayaqulu, maka beliau mengatakan, Rasulullah mengatakan, ya ilahi ma wa'adtani fi ummati. Ya Allah, apa yang kau janjikan untuk umat aku? Yang Nabi pikirin siapanya? Umatnya Nabi pikirin itu Allah, luar biasa. Yang Nabi pikirin pas Allah bangkit, Allah kemudian kirim dengan kendaraan buruk, kemudian beliau sujud di depan pintu surga. Itu yang beliau pikirin sampai hari itu bukannya siapapun, tapi hanya siapa? Kita selaku umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya kita kalau udah Nabi pikirin, kita mesti apa? Lebih sangat giat, lebih sangat maksimal, ikuti sedikit demi sedikit ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya hal-hal yang kecil, makan tangan sebelah kanan, baca Bismillah, kemudian minum tangan sebelah kanan, baca Bismillah, makan duduk, jangan sambil diri. Kemudian kamu suka mandi, baca doanya sebelumnya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, keluar baca doanya, alhamdulillahilladzi adhaba 'anni al-'ada wa 'afani. Bangun tidur baca bismillah, kemudian baca kalimat alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Pelan-pelan ikutin ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ikutin yang lain, yang ngapain? Gak ada manfaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan, perbuatan apapun dari orang-orang selain Rasulullah tidak ada manfaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggal, kita ucapin bismillah, itu sangat bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang bangun tidur aja kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang bangun tidur pas melek mata diucapin kalimat minimal bismillah, atau maksimalnya Bismillahirrahmanirrahim pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang demikian pasti mendapatkan keridhaan Allah yang sangat besar. Cuma gara-gara mengucapin kalimat Bismillah minimal atau Bismillahirrahmanirrahim pas bangun tidur. Ini kalau lihat begini kita kalau lihat keterangan dari baginda Rasulullah, kita hidup udah pokoknya kerja, dagang, usaha, kemudian cari yang halal, selebihnya buat apa? Buat ibadah, buat takwa, buat ikutin ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalimat kalau ada orang meninggal, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Kalau ada yang kira kalau ada orang yang meninggal dalam mengikuti ajaran Rasulullah, alhamdulillah selamat itu orang mati di akhiratnya. Tapi kalau ada orang yang meninggal sampai matinya begitu-gitu aja, artinya yang dikejar apa? Melek mata dunia, sebelum tidur dunia. Jadi urusannya urusan dunia doang, yang dia bakal tinggalin semuanya itu. Orang sini mana yang kaya-kaya? Haji Kosim mana? Anda punya uyut mana Haji Soleh? Pada kemana dia semuanya? Pada nggak ada, pada pulang ke rahmatullah. Haji Yunus mana semuanya? Kalau orang saleh kita di Bukit Duri, udah habis. Belum jigar-jigarnya Bukit Duri ya. Sebutin si A, si B, si C, mana itu mereka semua itu. Hanya kita kerja cari yang halal, dagang cari yang halal, usaha cari yang halal. Selebihnya untuk ngaji, untuk amalkan ilmu yang sudah kita ngaji, ikuti sedikit demi sedikit ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fayaqulullahu a'taituka ma tadri. Aku akan berikan kepada engkau Nabi Muhammad apa yang kau senang. Subhanallah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah ngasih kepada Nabi Muhammad yang bikin senang hatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Summa ya'muru Israfila. Kemudian Allah perintahkan malaikat Israfil. Allah perintahkan malaikat Israfil, fayanfukhu fi suri nafkhatal ba'thi. Maka malaikat Israfil meniup sangkakala tiupan kebangkitan. Kan? Habis ditiupin sangkakala pertama, semua makhluk apa? Mati semua. Nah, kemudian sudah mati semua, nah, Allah bangkitin, Allah perintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua kalinya. Untuk apa? Dibangkitkan, dihidupkan kembali semua makhluk Allah. Ini yang lain belum hidup nih. Yang hidup semua masih begini. Cuma Rasulullah doang nih. Yang lain belum hidup. Yang hidup hanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril, malaikat Israfil ya, yang hidup kemarin itu ya. Nabi Muhammad yang hidup. Semua belum ada yang hidup. Nanti pas dibangkit, ditiup. Pertama kali yang bangun dua sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Mereka digandeng oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pas dibangkit mereka bangun, langsung keduanya digandeng oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Digandeng ente, di akhirat digandeng. Orang sekarang Syiah kan pada kadang namanya Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar ya. Nanti kalau lihat lagi haji umrah untuk orang-orang Syiah di makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu yang keluar kalimatnya kalimat laknat ente pada Sayyidina Abu Bakar dan kepada Sayyidina Umar dengan kalimat la'anallah abadaka. Ada dengerin orang Syiah nih. Kalimat doanya biar Allah apa? Laknat Sayyidina Abu Bakar. Padahal nanti pasti bangkit Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar, Nabi langsung apa tadi? Nabi langsung gandeng kedua sahabatnya itu. Cuma yang nggak mau mulia di hadapan Allah. Karena Jakarta Syiah udah banyak. Awalan dulu masih sebelumnya di Bandung pusatnya, sekarang di Jakarta udah masuk Syiah. Syiah itu ciri-cirinya kalau dia syahadat 3, di samping kalimat wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah ditambahin wa anna Aliyan waliyullah. Yang kedua, Syiah itu kalau sembahyang kayak bawa batu apa itu? Arti batu apa tuh? Di batu tuh. Sini nggak ada kan? Alhamdulillah sini nggak ada ya. Sini nggak ada deh, insya Allah deh. Orang Syiah begitu. Azannya tambahin dengan kalimat hayya ala khairil amal. Kalau azan tuh orang Syiah tambahin dengan kalimat hayya ala khairil amal. Terus hayya ala falah, tambahin lagi dengan kalimat hayya ala khairil amal. Orang Syiah begitu. Jadi kata Allah kepada Nabi Muhammad, "A'taituka ma tardhi." Aku berikan kepada engkau yang engkau senang, yang engkau redha. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha.
Nabi nggak mau satu umatnya ada di nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi nggak mau ada satu umat yang masuk nerakanya Allah. Tapi ada masuk kan? Ada masuk, ada masuk. Kita sering minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kalimat yang kedua yang sering kita minta lagi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau pas kita lagi supaya sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Kita kena api dunia aja sakit kita, nah bara dunia aja sakit, langsung melendung di neraka. Allah, Nabi berlindung, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ada orang pengen bikin party dalam neraka. Ada orang pengen bikin apa? Party dalam neraka. Ya Allah, berani banget itu orang. Dia bilang party dengan sebutin artis-artisnya. Allah, berani. Dan jelas ya, jadi Allah katakan kepada Muhammad, a'taituka ma taradha bih. Aku berikan kepada engkau yang engkau senang, yang engkau redha, yang engkau rela. Kemudian malaikat Israfil Allah perintahkan untuk meniup sangkakala dengan tiupan kebangkitan. Fayaqulu, seraya berkata malaikat Israfil, pas dia meniup sangkakala tiupan kebangkitan, berkata malaikat Israfil, ayyatuhal idhamun nakhiratu wal ajsadul baliyatu wal juludul mutamazziqatu wasyu'urul mutasaqitatu. Wahai tulang belulang yang sudah rapuh, wahai tubuh-tubuh yang sudah hancur, wahai kulit-kulit yang sudah terkoyak-koyak, wahai rambut-rambut yang sudah berguguran, kumu li faslil qada'i, bangunlah kalian semua untuk penentuan kalian masuk min ahlin nar atau min ahlil jannah. Dibangun itu ya, kan udah pada apa tuh? Pada hancur, tulangnya hancur, tulangnya rapuh, badannya hancur, kemudian kulit-kulit juga pada apa? Terkoyak-koyak. Bangun lagi, fayaqumuna bi'idznillah. Mereka bangun lagi dengan izin Allah. Nyatu lagi tuh badan. Makanya yang nggak hancur tulang ekor belakang, itu yang nggak hancur, tulang ekor yang bakal dia tidak bakal hancur. Nanti pas dicubit, Israfil langsung mengucapkan dengan kalimat tadi, itu kebentuk lagi tuh. Allah hujanin dengan hujan air mani selama 40 hari 40 malam. Tumbuh lagi terus menjadi makhluk lagi Allah, menjadi manusia, menjadi binatang. Di sini nggak ada keterangannya. Jadi setelah malaikat Israfil mengirim sangkakala, beliau manggil dengan kalimat tadi, kemudian Allah hujanin selama 40 hari 4 malam dengan air, dengan hujan air mani. Jadi ngalamin kiamat insyaallah ya. Karena nanti di hari kiamat itu, menjelang hari kiamat, tidak ada orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang kafir dan orang muslim isinya. Jadi orang beriman Allah hapuskan udara, kemudian mereka semua mati. Orang beriman nanti menjelang hari kiamat Allah hapuskan udara, mereka semua langsung mati. Jadi pas dengan kalimat tadi kata Israfil, ayyatuhal izhamun nakhirah wal ajsadul baliyah wal juludul mutamazziqah wasyu'urul mutasaqitah kumu li fasl qada fayaqumuna biiznillah. Mereka semua bangun, semua manusia, binatang semua bangun. Tayanzuruna as-samaa'a qad muzziqat, maka mereka melihat langit sudah terkoyak-koyak. Langit udah enggak ada apa-apa, udah enggak ada bentuknya langit. Wal ardu qad buntilat, tanah bumi sudah apa? Sudah diganti, bukan lagi bumi yang kita injak. Wasyamsu qad khusifat, matahari sudah dibenamkan, khusifat sudah digerhanakan. Wal isyara qad utilat, kemudian binatang-binatang sedang hamil qad utilat, ditelantarkan. Wal mawazina qad musibat, timbangan-timbangan sudah ditancapkan. Kemudian siap semua itu buat nimbang apa? Nimbang amal semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala.
wal jannata qad uzlifat, surga sudah didekatkan oleh Allah, wahai dan seterusnya. Saat itu fayaquluna, maka orang-orang kafir bilang, ya wailana man ba'athana min marqadina, celaka siapa yang membangkitkan kami dan tidur kami ini. Ini ucapan orang apa? Orang kafir dengan orang musyrik. Fayaqulahumul mu'minun, maka mukmin berkata pada mereka semua, hadza ma wa'adana ar-rahman wa sadaqal mursalun, inilah janji yang Allah janjikan kepada kami dan benarlah para rasul. Ketakutan orang-orang kafir, orang musyrik saat itu ketakutan mereka semua, karena bakal tahu diapain, dibalas setiap perbuatan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayakhrujuna minal quburi jia'an, orang musyrik, orang kafir keluar dari kuburannya dalam kondisi lapar. Pas lapar, fayursilullahu alaihim naran tasuquhum ilal mahsyari, Allah kirim kepada mereka api yang mengiring mereka sampai ke mahsyar. Digiring kepada orang musyrik, orang kafir. Kalau mukmin kagak. Jadi orang-orang kafir, orang musyrik keluar dari kubur dalam kondisi lapar. Kemudian Allah kirim mereka semua dengan api sampai ke tempat mahsyar. Fayuqimuna salatata mi'ati amin yabquna, mereka tinggal di mahsyar selama 300 tahun dalam kondisi menangis. Ini orang-orang apa ya? Orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Wallahu a'lam bissawab. Ya Rasulullah, salamun alaika rabi'a syam